ایک اور معصوم جان بنی نشانہ انسانی درندے کا 6 سالہ عبدالہادی کو بدفعلی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے والا درندہ کون تھا؟ 30 سالہ طاہر نے ہادی سے پہلے کتنے بچوں کو بنایا تھا اپنی ہوس کا نشانہ؟ ایسے درندوں کا ہونا چاہیے کیا انجام؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون۔ تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دائرہ دین پناہ میں۔ 25 مئی کا یہ افسوسناک واقعہ ہے اور جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ عبدالہادی جس کی عمر 6 سال تھی، اسے بدفعلی کی گئی، اسے قتل کیا گیا اور پھینک دیا گیا ان کے اپنے ہی گھر میں۔ والد موجود ہیں، بات کروں گا آپ سے، الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح سے بات شروع کی جائے، جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ آپ کے اوپر جو گزری ہوگی اس کو بیان کرنا بھی ناقابل بیان ہے۔ ایسے سے آپ کے پاس کام کر رہا تھا اور کیا رویہ تھا اس کا؟ یہ ہمارا ہمسایہ تھا طاہر ادھر کا، تو کافی عرصے سے کام بھی کر رہا تھا۔ بیچ میں کوئی 2-3 دفعہ یہ چھوڑ بھی گیا تھا، ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ پھر یہ اس کا والد صاحب اور اس کے بھائی یا غربت کی ان کی وجہ سے پھر ہم ان کو لے آتے تھے یا خود ہی یہ چھوڑ جاتے تھے بھی کام کر لیں۔ اگر وہ چھوڑ کر پہلے گیا بھی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہوا بھی ہے، لیکن آپ نے خدا ترسی کی وجہ سے نہیں، ہم ان کو لینے تو نہیں گئے۔ اس کا والد صاحب پھر کہتا تھا، یہ خود آ جاتا تھا، یار مجھے کام دے دو یار، بے روزگاری ہے، کہیں نہیں ہے۔ چھوٹی اس کی ایک بیٹی تھی، بھائی بچے ہیں، والد صاحب اس کو خرچہ وغیرہ نہیں دیتا ہوگا یا اس قسم کے جو بھی ان کے حالات تھے۔ بہرحال وہ دوبارہ کہتے تھے تو ہمیں تو ضرورت ہوتی تھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے، ہم دوبارہ اس کو رکھ لیتے تھے۔ اچھا ستار بھائی، کیا ہوا تھا اس دن؟ آپ بھی گھر پر تھے، صبح کا ٹائم تھا، بچہ آپ کا گھر تھا، ہادی گھر پر تھا، تو یہ کیسے لے کر گیا ہے گھر سے بچے کو؟ میں کہیں چلا گیا تھا، پانی کی باری تھی، پانی پہ پیچھے پھیرا لگانا ہے، اور دوسرے بھائی جو عید کے دوسرے دن تھے وہ بھی کیری میں کہیں ادھر چوک اعظم والی سائڈ پہ چلے گئے سارے تھے، مصروف تھے سارے اپنے چلے اپنے گئے کاموں تھے، میں۔ یہ پیچھے ادھر اکیلا تھا اس ٹائم۔ صحیح، تو یہ گھر سے لے کر گیا ہے بچے کو؟ نہیں، گھر سے بلایا تو نہیں ہے، بچے جیسے باہر آتے ہیں، پتہ نہیں وہ اچھا، آیا باہر ہوگا کھیل رہا بابا تھا۔ کا پوچھنے، اس نے کوئی دیکھا ہوگا، بچے تو ہمارے باہر کھیلتے رہتے ہیں، آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بچہ گم ہو گیا تھا جی، آپ کو مل نہیں رہا تھا، آپ نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی بھی صحیح، کون گیا تھا، کس نے تلاش کیا تھا، اور پولیس کا کیا کردار رہا اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا اس ساری صورتحال میں؟ وہ گھر میں تو کوئی نہیں تھے جب ہمارا ہادی یعنی کہ گم ہو گیا تھا، اس سے بھی پہلے یعنی کہ عید کا دوسرا دن تھا، ہم 6 بھائی ہیں، سارے بھائی یعنی کہ ادھر بڑی ہمارا گھر ہے، اماں جی بھی حیات ہیں، ان کے پاس سارے عید ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، سارے بھائیوں کی فیملی، تو سارے ادھر ہی تھے، پیچھے گھر تو یہ خالی تھا۔ اور صبح کے وقت پھر یعنی کہ جب وہ ادھر ادھر ہم ان کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، دیکھتے بھاگتے پوچھتے، اعلانات وغیرہ بھی کیے، سارا کچھ کیا، پولیس وغیرہ تھانے میں بھی رپورٹ درج کرائی، پولیس نے ہمارے ساتھ فلی تعاون کیا ہے، اور انہوں نے یعنی کہ پھر شام کے تقریباً 4-4:45 بجے یہ ایس ایچ او صاحب بھی ہمارے پاس ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم سارے بھائیوں کو یعنی کہ حالات وغیرہ سے چل پوچھ رہی گچھ تھی کر رہے تمام تھے۔ بھائیوں کے ساتھ، تو تمام گھر والوں صبح کے سے ساتھ۔ جو بھابھی ادھر گئی ہوئی تھی ہمارے گھر، وہ بچہ کے ساتھ لے کے بھابھی ادھر آئی ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہے، پھر انہوں نے آواز لگائی ہے، تو پھر ہم قتل کرنے کے بعد وہ شخص اسے یہاں پر پھینکنے آیا ہے۔ یہ پیچھے احاطہ ہے جہاں انہوں نے بھوسا رکھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ پوچھوں گا، اس کے چچا یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی، دروازہ بند تھا، اس نے کھولا ہے، اچھا، تو وہ نوکر تھا، وہ آتا جاتا جو ہے، کئی اسے دفعہ پتہ تھا؟ گھاس کٹوایا ہے، یہ بھوسا بھی اسی نے ہم سے رکھوایا ہے، ساری سیٹنگ، صحیح، تو وہ اس سے ساری چیزوں سے واقف تھا۔ ساری چیزوں سے واقف تھا۔ جی آپ تمام لوگ اس وقت اس بچے کو ڈھونڈ رہے تھے باہر، جی، اور وہ پیچھے آ کر پھینک کے جا چکا تھا، وہ اپنی کارروائی پوری مکمل کر چکا تھا۔ جی باقی میں صورتحال دکھاتا ہوں اس جگہ کی۔ جائے وقوع جو ہے اس گھر کے بالکل ساتھ تھا، ایس ایچ او صاحب بھی موجود ہیں، باقی جو اس بچے کے، اس معصوم عبدالہادی کے چچا ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ آپ کا گھر پیچھے دوسرا ہے عبدالستار کا؟ جی، بھائی ہیں، اور پیچھے یہ آپ کی زمین ہے، یہیں پر کام کرتا رہا ہے وہ؟ یہیں پہ کام کرتا ہے، یہ زمین میری ہے، اچھا، ٹھیک ہے، یعنی بھائیوں کے نے بہمی طور پہ اپنی حصے صحیح۔ میں گھاس بون سننا، جس کی جو ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ساتھ وہ بھائی ہے جس کا عبدالستار نام ہے، بیٹا وفات پایا، قتل کیا گیا ہے، صحیح، یہ عبدالستار کی ہے؟ عبدالستار کی ہے، یہ تقریباً اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔
हम तो ये समझ भी नहीं सकते थे भाई ये काम ऐसे होगा या इसका नतीजा ये बरामद होगा। अब्दुल हादी भी गुम हो गया है, किसी ने पकड़ लिया है, ढूंढ रहे हैं, अभी नहीं, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। जब मिला है तो बस वो नाकाबिले बयान बातें हैं, जो क्या क्या बताएं। बच्चे की हालत क्या थी? बच्चे की हालत वो जब हमें तो समझ नहीं आती थी, यानी कोई वो इधर निशान था गले पे, ज़ुबान बाहर निकली हुई थी, बाकी जो है इधर पल्ले में जो पड़ा था बिल्कुल ये जैसे एक ऊपर होता है भूसा नहीं है, भूसे के ऊपर बिल्कुल बाहिफ्ज़ अमान पड़ा हुआ था, वाज़े पड़ा हुआ था। जब ढूंढ रहे थे तो इस पल्ले को भी देखा था एक दो दफ़ा, इसमें नज़र भी नहीं आया। जब नहीं वैसे देखा तो आया आके इधर पड़े। इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत ये इंसिडेंट पेश आता है। और ईद के दूसरे दिन अब्दुल हादी जिसकी उम्र 6 साल थी, उसे पहले बदफेली की जाती है, उसके बाद उसे कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से मैं जान रहा हूँ, मेरे साथ तैमूर मौजूद हैं। तैमूर थोड़ा सा बताएंगे। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मज़म्मत, जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और इस तरह के इंसिडेंट्स हम देखते हैं, तवातुर है, अगर नेशन वाइड देखा जाए, हमारे पूरे मुल्क में देखा जाए तो भरमार है इस तरह के वाक़यात की। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा। हाँ जी बिल्कुल, ये कोटदू का इलाका है, थाना दायरा दीनपना। ईद के दूसरे रोज़ हम ये वाक़या जो है रिपोर्ट करते हैं। 6 साला अब्दुल हादी है जो घर के पास खेलते हुए ईद के दूसरे रोज़ अचानक वो गायब हो जाता है। तो क्योंकि ईद का दूसरा रोज़ था, तमाम रिश्तेदार एक ही घर में जमा थे, इसको ढूंढते रहते हैं, पुलिस को इतला देते हैं, पुलिस भी ढूंढती है। 2-3 घंटे तो पुलिस तलाश करती रही है, घर वाले भी एक दूसरे के घरों में, रिश्तेदारों में, क्योंकि छोटा बच्चा है, खेलते हुए किसी के घर भी जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया बच्चे का पता नहीं लगा, टाइम गुज़रता गया, बच्चे को ढूंढते रहे, पूरे इलाके में ऐलानात करवाए, पुलिस भी आ गई। उसके बाद 6 से 7 घंटे गुज़रते हैं तो अब्दुल हादी की जो लाश है ये उसके बिल्कुल घर के साथ, चचा का घर है, वहाँ पर भूसे का जो गोदाम होता है वहाँ से उसकी लाश मिल जाती है। पुलिस को इतला देती है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। ये एक इस तरह का कत्ल था कि जो मौके पर अंधा कत्ल था, इसका कोई भी मौके पर कोई कातिल सामने नहीं था कि किसने कत्ल किया है, किस तरह कत्ल किया है, किस तरह फेंका गया है। सिर्फ गले के निशानात थे, ज़ुबान जो है वो बच्चे की बाहर निकली हुई थी। पुलिस लाश को अस्पताल मुंतकिल कर देती है। पहले तो ये ढूंढते रहे हैं, इसी तलाश में रहे हैं। सुबह 9 बजे का तकरीबन ये इंसिडेंट है, जबकि लाश मिलती है कुछ 3:30-4 बजे तकरीबन लगभग। तो इस दौरानिए में उन्होंने इसे कहाँ तलाश किया। और हम ये देखते हैं कि 6 भाई हैं, जो अब्दुल हादी है उसके वालिद और बाकी जो उसके चचा हैं, 6 भाई हैं। तमाम लोग इसी तलाश में लगे रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ डे होता क्या है, जो अब्दुल हादी के चचा हैं उनके घर से ही लाश बरामद होती है। तो शक कहाँ जा रहा था, पहले सिमत क्या थी, इस हवाले से थोड़ा सा क्या चीज़ें सामने आई हैं? देखिए, क्योंकि ईद का दूसरा रोज़ था, तमाम भाई एक ही घर में थे, रिश्तेदार भी थे। तो जैसे ही अब्दुल हादी 2 घंटे नहीं मिलता तो उसके बाद इसकी तलाश को मज़ीद वसी कर दिया जाता है, जबकि ऐलानात भी करवा दिए जाते हैं। पूरे इलाके में ये बात फैल जाती है कि 6 साला अब्दुल हादी जो कि खेलते हुए गायब हो चुका है, किसी ने अगवा कर लिया है। जबकि जो उसके वालिदैन हैं, जब 2-3 घंटा गुजरने के बाद उन्होंने पुलिस भी पहुंच चुकी थी, बच्चे की तलाश कर रहे थे। तब यही जब ना मिला इलाके में से किसी भी घर से, तो इन्होंने यही कहा कि बच्चा अगवा हो चुका है, कोई डिमांड होगी, कोई ना कोई कॉल करेगा। इसी तलाश में फिर भी बच्चे को ढूंढते रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मसाजिद में ऐलानात करवाते रहे हैं। 6 से 7 घंटे बाद जब उसकी लाश मिलती है तो उसके बाद पुलिस जो है वो मज़ीद अपनी जो तफ्तीश है वो जारी शुरू कर देती है, क्योंकि ये अंधा कत्ल था, इसका पता नहीं लग रहा था मुलजिम कौन है, घर में लाश किस तरह आई है, वो घर भी उनके अपने चचा का था, अंदर लाश किस तरह फेंक दी गई है। तो पुलिस ने सबसे पहले जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो घर के जितने भी अफराद थे उनसे शुरू की। दायरा दीनपना में मौजूद हैं। ताहिर ये वो मुलजिम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने दरिंदगी की, सफाकी की बच्चों के साथ, ना सिर्फ एक अब्दुल हादी के साथ बल्कि इसके अलावा भी 2-3 और बच्चे भी हैं जो कि सामने आए, और इसका कन्फेशन भी रिकॉर्ड हो चुका है और तमाम डाटा, तमाम फोरेंसिक भी सबूत मिल चुके हैं पुलिस को कि यही मुलजिम है। उस मासूम बच्चे का जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल थी, उसे सबसे पहले इसने ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके साथ बदफेली की, उसके बाद इसने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। बताओ नाम तुम्हारा, पूरा नाम क्या है? सर ये ताहिर हुसैन है सर।
طاہر حسین ہے. عمر کیا ہے تمہاری؟ 35 سال ہے سر. کیا ہوا تھا اس دن؟ اسی دن میرے سے غلطی ہو گئی سی تھوڑی سی, تے تھوڑی غفلت ہو گئی. اس کے ساتھ اس کا ڈیڈ ہے نا میرے, تھوڑا مجھے ڈانٹا بھی تھا اور بیزتا بھی کیا ہے میرے سے. اس کو بولا بھی ہے, میں نے کہا ہے میری تنخواہ بتاؤ, اس نے کہا ہے نہیں تنخواہ نہیں بتائیں گے ہم. اس کتنی لیے تنخواہ تھی تمہاری؟ 8,000 تھی. اچھا, کیا ہوا تھا بچے کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ سر یہ میرے سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی بتاؤ نا. غلطی پوچھ رہا ہوں, تمہاری کیا غلطی ہوئی ہے تمہارے سے؟ اس کے ڈیڈ کے ساتھ کاوڑ ہوئی تھی میرے سے, تھوڑا غصہ ہوا تھا. غصہ ہوا تو پھر میرے سے یہ حادثہ ہو گیا تھا. یہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ بچہ تمہیں آیا تھا, عبدالحادی تمہیں ناشتہ دینے کے لیے آیا تھا وہاں پر, ناشتہ اس نے دیا تھا تمہیں؟ ہاں جی, ناشتہ دے کے پھر واپسی گھر چلا گیا تھا. اچھا, پھر واپسی آیا تھا, میں نے یہ کام کر دیا. تم نے یہ کام کر دیا, اس کے ساتھ زیادتی کی, اس کے ساتھ بدفعلی کی؟ ہاں, بدفعلی کیا نہیں کی سر. پھر کیا کیا تم نے؟ صرف غلط دبایا میں نے سر. بدفعلی نہیں کی تم نے؟ نہیں سر. جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں سر, سچی بات کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہمارے اوپر امتحان ہی سمجھ لیں کہ اس درندے نے ایک معصوم سی جان کے اوپر بے رحمی کے ساتھ اس کا قتل کیا ہے. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ دوبارہ کسی مسلمان کے ساتھ, کسی انسان کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو. میرے اس بھائی کا یہی ایک ہی بیٹا تھا اور 3 اس کی بیٹیاں ہیں. یہ بچہ ہمارا بہت ٹیلنٹڈ بچہ تھا, بہت اپنی ایج سے ٹیلنٹ کے لحاظ سے بہت آگے تھا. تو ہمیں تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اس نے, درندے نے ہمارا فیوچر تباہ کر دیا ہے, نیشن کا فیوچر تباہ کر دیا ہے. تو اس کے بعد جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو ظاہر ہے ہماری تو دنیا ہی ختم ہو گئی. ہم سارے بھائی اکٹھے رہتے ہیں الحمدللہ, یہ نہیں ہے کہ ہم سیپریٹ ہیں. تو جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو ہمارے ذہن اور اس طرح جو باڈی تھی یہ تو کام کرنا ہی چھوڑ گئے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, آپ لوگوں کے ساتھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور کس نے کیا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, طاہر کے اوپر آپ کو پہلے, آپ تمام بھائیوں کو یا باقی گھر والوں کو کبھی کوئی شک نہیں ہوا کہ وہ اس طرح کا شخص ہے؟ کیونکہ پہلے بھی 1-2 دفعہ لڑائی ہو چکی ہے نا اس کی, تو اس کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا کسی کو کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے گھر کے لیے؟ اصل میں وہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں, قریبی ہیں, اور غریب فیملی سے ان کا تعلق ہے. ہمیں تو اس حد تک اندازہ تھا کہ وہ ایک تھوڑا سا جذباتی قسم کا بندہ ہے. اچھا, یہ پتہ تھا؟ یہ جذباتی ہے, روٹھ جانا, کوئی بات کرو گھر چلے جانا, کام نہ کرنا, اگر کام کرنا تو روڈ قسم کا لہجہ, اس کا گستاخانہ لہجہ ہوتا تھا. لیکن ہم مجبور تھے کہ ہمسائے ہیں, چلیں کام کر رہے ہیں, ہم نے کیا کرانا ہے اس سے زیادہ. تو اس کے اب یہ اس بات کا تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا یا اس انداز میں چلا جائے گا. اب اس کے 1-2 کیسز سامنے آئے ہیں, لوگوں نے پہلے چھپائے ہوئے تھے. اس بچے کے علاوہ بھی اور 2-3 بچے سامنے آ چکے ہیں. کمپلینٹس آئی ایک کا نام ذیشان, ایک کا نام علی. جی. اس طرح کے کتنے اور بچے ہوں گے جو اس کی عوض کا نشانہ بن چکے ہوں گے. بس یہ تو اب سمجھ آئیے کہ وہ ہیپچول تھا, اور یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا کچھ کر چکا تھا, کس کے ساتھ کر چکا تھا. لیکن ایک بات تو ثابت ہوگی کہ وہ ہیپچول تھا. یہاں دیہات کے لوگ ہیں, کم تعلیم یافتہ ہیں, وہ ظاہر ہے بتاتے نہیں ہیں, چھپا لیتے ہیں بات کو. تو اب آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے, تو وہ سامنے آئیں گے, مزید بھی آئیں گے انشاءاللہ. صحیح. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز بہت سارے ہمارے روز سامنے آتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ایسے درندوں کو سزا دینے میں کیوں اتنی دیر کی جاتی ہے, یہ سمجھ نہیں آتا. کہ اگر ان کو بہت جلد اور بہت کڑی سزا مل جائے تو شاید اگلا شخص ایسا کوئی عمل کرتے ہوئے ضرور یہ 10 بار سوچے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ایسا ہوا کہ یہ ملزم طاہر شاہ جو ہے, یہ ان کے پاس عبدالستار کے پاس ذاتی ملازم ہے, کچھ عرصہ سے یہ کام کر رہا ہے. تو کچھ 3-4 مہینے پہلے کوئی لڑائی ہوئی, انہوں نے اس کو کوئی مارا پیٹا, تو یہ وہاں سے چلا گیا. پھر یہ دوبارہ واپس آ گیا کام پہ. ایک تو یہ بندہ ہیپچول ہے, بائی نیچر اس طرح کا ہے کہ اس کی پہلے بھی کچھ وارداتیں سامنے آئی ہیں جو اس نے اس طرح کی ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی. صحیح.
दूसरा ये वो रवेंज और वो गुस्सा बुग्स भी दिल में रखता था कि उन्होंने इसको कोई मारा पीटा था। तो ज़्यादा इसका यही है कि ये इस नेचर का बंदा है, शैतान सिफत आदमी है। तो इसने उस 6 साल मासूम बच्चे को गुरगला फुसला कर वहाँ से ले गया खेतों में और वहाँ जाके उसके साथ बदफेली की, गला दबा के मुंह पे हाथ रख के उसको मारा। फिर जब शोर शराबा हुआ तो देखा भी दाएं बाएं को पकड़ा ना जाऊँ, तो फिर डेड बॉडी उन्हीं के वो रिश्तेदार हैं, भाई हैं उनके, तो उसके भूसे के कमरे में आके डाल दी। सही। तो क्या लगता है आपको उसकी इंटेंशन क्या थी? भूसे वाले कमरे में ही क्यों ला कर फेंका गया? वो कहीं और भी तो छुपा सकता था। उनके अपने ही घर वापस लेकर आया है, वजह क्या लगती है? जो जगह है, मौका है, यकीनन जनाब ने देखा होगा, वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे ये डेड बॉडी छुप सकती। सही। एक तो ये था। दूसरा ये था कि वो चाह रहा था कि अपने सर से इसको उतारे, उन्हीं के उसमें गले में डाले। उसका एक जवान भतीजा था अब्दुस्तार का, मरने वाले बच्चे का कज़न, वो दरअसल चकमा दे रहा था कि भाई पुलिस की तवज्जो है उससे हट जाए और इन्हीं की तरफ हो जाए जहाँ पे ये डेड बॉडी पड़ी, उसी घर वालों की तरफ हो जाए, यानी कि उसके चचा या उसके जो और कज़न्स हैं उसकी तरफ आ जाए। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं बड़ी पॉजिटिव कार्रवाई हमें नज़र आती है। पुलिस वहाँ पर नाज़रीन रही भी सही, 1 हफ़्ता वहीं पर रही, इन्वेस्टिगेशन करते रहे। तमाम आपकी जितनी पुलिस पार्टी थी, पूरी टीम थी वहाँ पर। किस तरह से पहुंची है पुलिस उस मुलजिम तक, इस मुजरिम तक? वो ऐसे है कि जो वक़्वा बताया जा रहा था, जिस तरह के हालात थे, तो उसमें क्लियर था कि कोई ऐसा बंदा ही है जो इसको जानने वाला है, जिससे ये बच्चा मानूस है। अगर कोई और बंदा इस तरह की हरकत करता, ज़बरदस्ती करता, तो यकीनन शोर शराबा होता। उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हमने देखते हुए अपनी तफ्तीश शुरू की। फिर डेड बॉडी का उनके घर से, भूसे के कमरे से मिलना ये इंडिकेट कर रहा था कि कोई ऐसा बंदा है जिसकी यहाँ तक अप्रोच एक्सेस है, घर जो तक रसाई इजीली है, आ जा सकता है, जिस पे कोई शक व शुबा ना हो। तो उसमें फिर 3-4 गिनती के लोग आते थे। जब हमने इसको टच किया, इसका करैक्टर देखा, इसके बारे में हमने मालूमात की, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये तो बंदा आदि ही मुजरिम है और इस तरह का ये खबीस और जालिम इंसान है जो पहले भी इस तरह के मामला कर चुका है। एक हमने FIR दर्ज किया है, लड़का है, उसका नाम ज़ीशान की, तो ये उसका भी गला दबा रहा था। मैंने उसको इंटरव्यू किया ज़ीशान को, तो वो थोड़ा सा सेहतमंद था, वो बेचारा फदक फुदक के भाग के निकल गया, ये उसका भी गला दबा रहा था। तो ये इस तरह का 25 मई ईद का दूसरा दिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है दायरा दीन पनाह में। पुलिस दिन रात मेहनत करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और वो उस मुलजिम तक जो इनके घर का मुलाजिम था उस तक पहुंचती है। ताहिर जिसमें मुलव्विस होता है उस तक पहुंचती है। जब ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं तो कुछ और केसेस भी सामने आते हैं, सिर्फ वो एक केस नहीं था। यानी कि ताहिर एक आदी मुजरिम था और उसने और बच्चों के साथ भी बदफेली की। ज़ीशान बच्चा है जिसकी उम्र है 11-12 साल, उसके साथ भी बदफेली की गई थी और उसी शख्स ने की। बच्चा थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है, लेकिन ये वाक़या उसे बड़ी अच्छी तरह से याद है और बताता है। वालिद भी मौजूद है। ज़ीशान, क्या हुआ था बेटा? इतना आया मी दुकान ते अच्छा, ते मुँह में सजे शाह साहब तैर शाह ताहिर शाह जा एक जी गाह चवा गए ला मैं परते की दी गए बद फैली की सी ला मैं की कहीं नहीं इतनी वो कर कोई शायद ओला लाला मरेंदा आई क्या करेंदा आई? मरेंदा आई वाला गिची कुटन पाए गए अच्छा, जा ते तो क्या आदे कहीं को मैं दसना वाला लत नहीं? मारी है अच्छा, जा लत मार के नहीं मैं घर तो भैद आ गया वही मेरे घर तो नहीं आए पिया मैं माँ प्यो को देशे ने वाला शाह साहब दे घर वाले को देशे अच्छा तुसा वालिद हो, मैं को दसे सो थोड़ा ही हवाले नाल ये बाल को मुसलसल थ्रेट भी करेंदा रह गया, बदफेली भी करेंदा रह गया, तुसा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कीता? मेले बन के सारा सा एक्शन कोई नहीं कीता। उहदे वालिद साहब को भी आख्या, उन्होंने घर भी आख्या, वालिद साहब पिछे एंड ते यह गाल कीती भी साडे कोल जो कुछ थी तुसा कर गिनो, ये साडा बेटा नहीं। उनके वालिद को आखा आई तो उहदे वालिद ताहिर दे वालिद जी। को दसा आई बन के कि भाई जी, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ है वो इवें बाल ज्यादती करेंदे जी बात फैलियाँ करें दे, लिहाजा उन्हें भी जवाब देता वाल भी असा गरीब बंदे हैं, चलो भी हम सहे हैं, असा चुप कर गए। तो सब पुलिस से नहीं गए, रिपोर्ट करने नहीं गए? तो नहीं सर वो मेले नहीं गए? नहीं गए।
ਵੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਣਾ 20-25 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਕੜਾ ਮਿਸਾਰੂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਹਾਲ ਵਾਲ ਕਿਤਨੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ को पहले यह गाल की है कि मैं थोड़ा मुजरम या कहीं को ना बनाओ तैर शाह ही गए बच्चे नाल ज्यादती करने वाला मारन वाला। लिहाजा असां मशकूर हैं पुलिस के HO साहब भी इतने आए हुए हैं ते DPO साहब भी ते इन्हें आख्या भी तू साढ़े नाल जो असां तुहाडा पर्चा करने भरपूर उन्हें कोशिश भी थारे नाल भी थे कोशिश भी करें वो हरकतां पहले भी करेंदा ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ जी सर कोई पहले भी इथों हमसाए हैं उनके रिश्तेदार हैं उन्हें वीडियो भी बनाई आई बे बच्चे नाल मोहम्मद अली नाम दे नाल। अच्छा सिर्फ जिशान ते हादी कहनी बे भी बच्चे हैं जेडे उनकी हवस दा शिकार लिहाजा वो बच्चे गरीब खानदान दे हैं चलो भी उन्हें कोई हवस मतलब लालच दे के ये शुरू करने मतलब बदफेला करेंदा है। ठीक जी नाज़रीन यहाँ पर ये देखते हैं कि वो शख्स आजी मुजरिम था और उसने इससे पहले हादी से पहले बहुत सारे इस तरह के वाक़यात किए थे। ये वालिद जो ज़िशान के बता रहे हैं कि उससे पहले काफ़ी वाक़यात इस तरह के हुए और इनको पता भी था, ये उसके घर भी गए। लेकिन इनकी यहाँ पर एक गलती है कि उस वक्त इन्हें चाहिए था कि उस वक्त पुलिस को ये रिपोर्ट करते और पुलिस उस वक्त उसे गिरफ़्तार करती तो शायद ये वाक़या, ये सानिया, ये अब्दुल हादी का सानिया रोनमा ना होता अगर उसे मौके पर पकड़ लिया जाता, अगर उसे मौके पर सज़ा उस वक्त दी जाती जब उसने पहली वारदात की थी। तो ज़रूरी ये है इस वक्त जितने भी सुनने वाले हैं किसी के घर में बच्चों के साथ अगर आपके सुनने में आए भी सही या किसी को शक भी हो किसी शख्स के ऊपर, वो सबसे पहले रिपोर्ट करे जाए ताकि वो ना सिर्फ वो बच्चा बच सके बल्कि उसके अलावा उस इलाके के उस मोहल्ले के बच्चे बच सकें इस तरह की सूरत हाल। बात बताओ मुझे इस वाक़े को, वो आया तुम्हें जो बच्चा नाश्ता देकर गया है इसलिए कि तुम भूखे हो गए, हालांकि तुम उनके मुलाजिम हो। हाँ जी सर। ऐसे ही है ना, तुम्हें वो बच्चा मासूम 6 साल का नाश्ता देकर गया है और तुमने उसके साथ किया गया। सर ये मैंने नाश्ता किया था उसके साथ। उसी के साथ किया? नहीं नाश्ता वो दे के मुझे लगा गया था वो। अच्छा नाश्ता दे के लगा गया था, फिर मैंने पानी लगाया हुआ था मैंने गंदम को, गन्ने को पानी लगाया था, लगा रहा था मैं गन्ने को पानी लगा के फिर वापसी आया मैंने कहा फार्म पे चक्कर लगा लूँ। अच्छा चक्कर लगा के फिर इस तरह मेरे से काम हो गया। और उसके बाद क्या किया तुमने? गला दबाया उसे? हाँ जी सर। और वो चीखता रहा चिल्लाता रहा? नहीं सर, उसका मुंह पे हाथ लगा हुआ था। मुंह पे हाथ लगा हुआ था? हाँ जी। तो जाहिर है तुमने गला दबाया ना उसका? हाँ बदफेली की, उसके बाद तुमने उसका गला दबा दिया, उसके बाद वो बेचारा मर गया, जान से चला गया, उसके बाद उठा के तुमने उसे भूसे के ऊपर फेंक दिया जाकर, ऐसे किया था? हाँ जी सर। ये किस इरादे से किया था, किस वजह से किया था? तुम कहते हो बदफेली अगर तुमने नहीं की, तुम्हारी मान ले 1 मिनट के लिए, जबकि ये झूठ है, जबकि ये तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि तुमने बदफेली भी की है उसके साथ, तो फिर क्या वजह थी? अगर तुम कहते हो तुमने नहीं की तो वजह क्या थी, क्यों मारा उसे? बस उसका पिओ के साथ कोई दुश्मनी थी मेरे से। उसके बाप के साथ दुश्मनी थी, वो तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था, ये वजह थी? हाँ जी सर। और तुमने कहा था तनख्वाह बढ़ा दो? तनख्वाह बढ़ा दो, फिर भी मुझे निकाल भी दिया था, मारा भी था उसमें। अच्छा मारा था, इसका मतलब है तुम उसके बच्चे को मार दो? नहीं वो उसका एक बच्चा है ना, एक ही बच्चा था, बाकी तो बच्चियाँ हैं उसकी, अकलौता बच्चा था उसका वो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। कितने अरसे से काम कर रहे हो उसके पास? उसके समझो 1 साल के साथ। एक साल से काम कर रहे हो। कितनी तनख्वाह देता था तुम्हें? 8,000 थी। 8,000 देता था तनख्वाह? हाँ जी सर। और तुम वहीं रहते थे उसके पास ही? नहीं, मैं घर चला जाता था। घर चले जाते थे? हाँ जी सर। उसके अलावा जो बच्चे तुम्हारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, एक का नाम ज़िशान है, एक का नाम अली है, उनके साथ भी तुम बदफेली करते रहे हो, उसके अलावा कितने बच्चे होंगे? नहीं, और किसी के साथ नहीं। और किसी के साथ नहीं की? वो झूठ बोल रहे हैं सारे। मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। ताहिर इसका नाम है, 30 से 35 साल इसकी उम्र है और ये आदी मुजरिम है, ये साबित हो चुका है। सिर्फ इसने उस बच्चे के साथ बदफेली और कत्ल उस बच्चे का नहीं किया, बल्कि उसके अलावा भी 2 बच्चे इस वक्त सामने आ चुके हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने बच्चे।
पहले सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि बच्चा मिसप्लेस हो गया है। वहाँ पे मौके पे मैं खुद ही पहुँचा था, तो बच्चे की जो लाश थी उसके चचा के घर से भोसे के अंदर वहाँ से मिली थी। फिर मैं उसे ख़ुद ही उनके वरसा के साथ हॉस्पिटल में लेके आया। फिर तफ्तीशी मराहल चलते रहे, फ्रांसिक टीम भी वहाँ पे पहुँची, मेडिकल भी बच्चे का हुआ, FIR हो गई। ये तफ्तीशी मराहल, कॉल डेटा, और DPO साहब इसकी बराह रास्त ख़ुद ही निगरानी कर रहे थे। वो वहाँ यहाँ पे मुसलसल आते रहे हैं, हमें गाइडलाइन देते जी, मुसलसल जी इन्वेस्टिगेशन जी ख़ुद भी यहाँ पे DPO साहब 4 दिन मुसलसल यहाँ पे हमारे पास गाइडलाइन के लिए आते थे, हर मराहल को बराह रास्त निगरानी करते रहे। फिर इसका सामने कॉल डेटा के ज़रिए, फ्रांसिक रिपोर्ट के ज़रिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें बच्चे के साथ लेसिरेशन जो थी, वहाँ पे भी साबित हुआ है कि बदफेली का अमल हुआ है, साबित हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ है जी। और उसके बाद इसने कत्ल कैसे किया, उसे मारा कैसे है, ये कैसे क्या साबित हुआ इसमें? कत्ल इस तरह है कि इसने सारा जहाँ ये कस्सी के अंदर उस बच्चे को लेके गया, वहाँ पे साफ ज़ाहिर कोई मज़ामत तो हुई है, बच्चे ने शोर किया है, इसने उसका गला और मुंह पे हाथ रखा है, जो ये ख़ुद भी बयान कर रहा है। उसके बाद बच्चे की तलाश होती रही है, जो घर का दरवाज़ा है वो पीछे से है, तो इसने मौका पाकर उस भोसे के अंदर बच्चे की डेड बॉडी आके फेंकी है, जिसका इसने ख़ुद भी मौका वारदात पे ले गया। वहाँ पे जिस तरह ये अमल करता रहे वो सारा ही बताया है, जहाँ से आया है, जहाँ पे फेंकी है, जिस पोजीशन में डेड बॉडी रखी थी, वो सारे साबित हुए हैं। इसी दौरान एक और बच्चा ज़ीशान वहाँ पे, मैं यही बात पूछना चाहूँगा। ये तो एक चीज़ थी, ये तो एक एविडेंस था जो इसके ख़िलाफ़ पुलिस ने बड़ी मेहनत की, 4-5 दिन पुलिस वहीं पर रही, इन्होंने मौका भी देखा, फोरेंसिक का डाटा भी तमाम निकाला, जिसके बाद वो इस तक पहुँचे हैं। जब इस तक पहुँच गए हैं तो इसके पीछे और भी बहुत सारी स्टोरीज़ अनफोल्ड हुई हैं। वो क्या थी, उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। और कितने बच्चे सामने आए हैं इस हवाले से? 2 बच्चे हमारे सामने आए हैं, एक ज़ीशान था और उसका वालिद था। वो बच्चा वहीं पे हमारे पास, जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहाँ पे पहुँच गया। उसने कहा है कि हमारे साथ इस बंदे ने ज़्यादती की है, तो ये ख़ुद भी उस बात का एतराफ़ कर रहा था और उसकी हमने FIR भी लॉन्च की है। आदि मुजरिम हो, कितने बच्चों के साथ तुमने किया ये सलूक कितने बच्चों के साथ किया तुमने? तकरीबन 3-4 बंदों के साथ। 3-4 बच्चों के साथ किया है। कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बस प्यार से बुलाता था उसको मैंने। पैसे देते थे? वो खुद पैसे भी लेते थे। पैसे लेते थे हाँ जी। और तुम ये काम बदफेली करते थे उनके साथ? शर्म नहीं आती थी तुम्हें? तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं? एक निक्की सी बच्ची है सर। कितनी उम्र है उसकी? उसके तकरीबन 6 साल है सर। 6 साल है। और जिस बच्चे के साथ तुमने बदफेली की है, उसे मारा है, अब्दुल हादी को, उसकी उम्र भी तो 6 साल थी। तुम्हें उस वक्त ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी अपनी छोटी सी मासूम बच्ची भी उसी उम्र की है? उस वक्त उसकी शक्ल नहीं आई तुम्हें नज़र? आई थी सर। आई थी नज़र? हाँ जी। और फिर आई थी नज़र और तुमने उसे कत्ल कर दिया, उसे मार दिया तुमने। नाज़रीन, ऐसे जो आदी मुल्ज़िम है, और ख़ास तौर पर हम बच्चों के हवाले से, मासूम बच्चों के हवाले से जो कार्रवाइयाँ देखते हैं, जो बदफेली के मुर्तकिब होते हैं, इस तरह का नासूर जो है, इनको तो सख्त से सख्त सज़ा फ़ौरी तौर पर मिलनी चाहिए। तो ज़हन में था कि ये शख्स हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है, जो चीज़ें सामने आई हैं, कि वो शख्स ताहिर जो आपका मुलाजिम है, वो बाद में आपके साथ ढूंढवाने में भी शामिल था और उसके बाद उसकी तदफीन के वक्त भी वो शामिल रहा है। तो कैसे मैं अपनी कैफियत बताऊं तो मेरे ख्याल में वो नहीं आता था, लेकिन इधर उधर दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं, हमसाए हैं, उन्होंने भी मुझे कहा है कि यही बंदा है, इसको पकड़ो। वो जैसे हक हमसाए आते हैं कब्रिस्तान के लिए, कब्र खुदाई के लिए, तो उन्होंने मुझसे कस्सी वगैरह मांगी, तो मैंने उसी को ही भेज दिया, बाइक भी दे दी। मैंने कहा जाओ। उधर से मेरे पास कॉल भी रिकॉर्ड है, मैसेज भी है, सारा कुछ। ये कब्रिस्तान से भी रात को 9 बज के कुछ मिनट्स पे हमें मैसेज आया है कि शाह आपका बेली यहाँ से फ़रार हो गया है, अच्छा, काम अधूरा छुड़ा के। तो जब मुझे यहाँ पे दूसरे भाई ने, यानी कि जिसको मैसेज उन्होंने किया है, उसने मुझे कहा यार शाह को आपने बुलाया, किधर गया है? मैंने कहा मैंने उसको कॉल किया, तो वो रात के 9 बजकर कुछ मिनट पे मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, तो वो घर गया हुआ था। तो फिर इस तरह की जब बातें आती हैं तो साफ ज़ाहिर है फिर यही है हमारा। सही से अहम ज़रूरत इस वक्त यही है कि वालिदैन के लिए
کہ والدین اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اور ان اٹینڈڈ جب بچے نظر آتے ہیں کسی بھیڑیے کو تو اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے واقعات سرزد ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے کہ میڈیا میں بھی آتا ہے کہ بچوں کو زیادتی اور بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا، نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا۔ تو سب سے اہم ضرورت یہ بھی ہے، ایک طرف تو ان کی سزا فوری ہونی چاہیے اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور دوسری جو اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو، والدین کو بھی اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ خان کے ساتھ بھی یہ کام کیا، اس کے علاوہ ایک علی بھی رپورٹ ہوا ہے، ایک بچہ، اس کے علاوہ بھی آبویسلی یہ تو وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز یقیناً ہوں گے جو اس شخص کی بدفعلی کا ثبوت ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، اس طرح کے جو ملزمان ہیں ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہم نے دیکھا یہاں پر پولیس نے اس کو افیکٹولی پکڑ لیا، لیکن ایک چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر جو اس نے پہلا انسیڈنٹ کیا تھا، جیسے ذیشان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا، اگر اس کے اوپر پولیس کوئی ایکشن لے لیتی، یا وہ لوگ اس کے والدین پولیس میں آ کر رپورٹ کرتے، اس کے بعد پولیس اس کے اوپر ایکشن لے لیتی، تو شاید یہ عبدالہادی والا واقعہ نہ پیش آتا۔ بالکل ایسے میں آپ سے 100% ایگری ہوں۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو تو والدین کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چھپائیں کہ بدنامی ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ اگر وہ فوری پولیس کو رپورٹ کرتے تو یقیناً اس طرح کا یہ دوسرا واقعہ نہ ہوتا۔ یہ جو دو معاملات ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں یہ تو آن دا ریکارڈ آ گئے، اس سے ہٹ کے کافی سارے ایسی باتیں ہوں گی جو اس میں وارداتیں کی ہوں گی، لیکن انفارچونیٹلی یہی ہے کہ والدین اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری بے عزتی نہ ہو، بدنامی نہ ہو، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، جس وجہ سے ان لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور پھر اس طرح کے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت بڑا ضروری ہے والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے، ایک تو وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور دوسرا اگر کسی بچے کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہوئی ہے تو وہ پولیس کو آ کر رپورٹ کریں۔ پولیس اس رپورٹ میں کس طرح سے ایکشن لیتی ہے، اگر آپ کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ مل جائے اس حوالے سے کہ کسی کو شک بھی ہے، تو وہاں پر ریئیکشن کیا ہوتا ہے پولیس کا اور کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے جی انتہائی واضح پالیسی ہے، ہمارے سینئر افسران کا واضح حکم ہے کہ کرائم اگینسٹ مائنر خصوصی اس طرح کا، تو اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے، کوئی سستی نہیں ہے، ہم پہلی ہی فرصت میں FIR درج کرتے ہیں، اس کے بعد اگر بندہ ٹریس ہے، نامزد ہے تو اس کی اریسٹ ہے، ادروائز ہم اپنے تمام وسائل بروکار لا کے اس کو ٹریس کرتے ہیں اور اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی سستی کی زیرو ٹالرنس ہے اس طرح کے معاملات میں، یہی کہنا تھا DSP صاحب کا۔ ظاہر کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اس کا کنفیشن بھی آ گیا سامنے، اس کے بعد اور بھی بہت سارے کیسز نکل آئے۔ ایک ذیشان بچہ ہے جس کے ساتھ اس نے زیادتی پہلے بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ ایک اور علی بچہ ہے اس کے ساتھ بھی کی، اس کے علاوہ بھی اور بھی بچے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ پہلے کیوں نہیں رپورٹ ہوا اس سے پہلے؟ اگر ایک عادی ملزم ہے، ایک عادی مجرم ہے جو اس طرح کے گھنونے فعل کا ارتکاب پہلے بھی کرتا رہا ہے، تو پہلے کیوں نہیں رپورٹ ہوا؟ دیکھیں جیسے یہ معاملہ پیش آیا، DPO مظفر گڑھ، DSP، تمام پولیس ادارے جو ہیں وہ متحرک ہو چکے تھے۔ جب یہ ملزم گرفتار کیا جاتا ہے، تفتیش میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس کے بعد یہ ملزم بھی کچھ انکشافات کرتا ہے، اور اس کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اس گرفتاری کے بعد ایک اور مقدمہ اسی علاقے کے بچے کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے، وہ بھی پولیس درج کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی کیس سامنے آتا ہے جس کے کچھ شواہد ویڈیوز وغیرہ بھی تھی، لیکن وہ کافی پرانا کیس ہونے کی وجہ سے اب وہ نہیں آ سکے، یا جو ان کے مدعی ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے یہ پہلے سے ہی زیادتی کر رہا تھا، بچے گھر بتاتے نہیں ہیں، یا گھر پتہ لگ بھی جاتا ہے تو اپنی بے عزتی کی وجہ سے وہ چھپا لیتے ہیں، رپورٹ نہیں ہوتا۔ اہم بات ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے، کیونکہ ہمارے پروگرام دکھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ اگر اس طرح کے کلپرٹس، اس طرح کے درندے ہماری سوسائٹی میں پھر رہے ہیں تو ان کو سامنے لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کوئی اسی طرح کا کسی بچے کے ساتھ غلط فعل کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس درندے کو پکڑوانا یا اس کی شناخت کر کے پولیس تک پہنچانا بھی شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نہیں آ رہی تھی، کوئی لحاظ نہیں آ رہا تھا، تمہارے ذہن میں بس سوار تھا شیطان بھی ساتھ ہی سوار بھی تھا، اور آنکھیں سے بھی پردہ ہو گیا میرے سے۔ کیا ہو گیا؟
शैतान अंधा हो गया मेरे से, अक्की से अंधा हो गया मेरे से। तुम अंधे नहीं हुए, तुम्हारा शैतान अंधा हो गया, पागल हो गए थे तुम, नहीं सर, वहशी बन गए थे तुम। नहीं सर, मेरे आंखें से आगे शैतान आ गया था, मुझे कुछ नज़र पे नहीं आ रहा था। उसके बाद तुम उन्हीं के साथ रहे हो शामिल, उस बच्चे की कब्र खोदने के लिए भी तुम वहाँ पर उनके साथ रहे हो। कैसे करते रहे हो ये सारी चीज़ें? तुम वो ढूंढ रहे थे कि उनके बच्चे का कातिल कौन है, सर जी उसके और तुम साथ उनके भी, साथ ढूंढवाते रहे हो। उसके साथ भी मैं ढूंढ रहा हूँ, उसके साथ भी नाल ढूंढवा रहा था। पहले उसे कत्ल कर दिया, उसके साथ बदफेली की, उसके बाद उसके घर वाले जब ढूंढ रहे थे तुम साथ साथ ढूंढते रहे हो उसके। हाँ जी सर। उस वक्त भी ख्याल नहीं आ रहा था कि तुम पकड़े जा सकते हो, पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है, तुम्हें भी कोई सज़ा मिल सकती है? जौन सी सज़ा दोगे वही मैं मुझे कबूल हो गया। सज़ा तो इंशाल्लाह तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और ऐसे मुल्ज़िमान के लिए कड़ी सज़ा और मौके पर सज़ा होनी चाहिए। इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जी इबरतनाक, तो उसका मकसद ये होता है कि हम दूसरे लोगों को ये मैसेज कन्वे करें कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसको ये सज़ा होगी। आप दूसरे ममालिक में देख लें, ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक में तो चौक पे लटकाया भी जाता है। सऊदीया में देख लें तो मजमे में नमाज के बाद गैदरिंग होती है और वहाँ जाके उसको शूट कर दिया जाता है। तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है, इसी तरह ईरान में देख लें, मैसेज कन्वे करना होता है बाकी लोगों को कि जो इस तरह की गंदी हरकत करेगा उसका ये अंजाम होगा। होना तो यही चाहिए कि इसी तरह की कोई कानून वाज़ेह हो, बिल पास हो कि जो बंदा इस तरह की घिनौनी हरकत करे उसको निशान इबरत बनाया जाए, ताकि उसको देख के आइंदा कोई बंदा इस तरह की हरकत करने का सोचे भी ना। बड़ी प्यारी बात की डीएसपी साहब इजाज़ हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका भी यही कहना है, और मेरा ख्याल है जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, ये सारी सूरत हाल देखने के बाद यकीनन उनका भी यही मुतालबा होगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस हम पहले देख चुके हैं। लेकिन बात वही है, जब तक इबरतनाक सज़ा नहीं दी जाएगी ऐसे मुल्ज़िमान को, तो इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते रहेंगे।